Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat inayah kepada kita semua sehingga kita dapat menyatukan niat di hari ini untuk berziarah ke makam salah seorang wali min awliyaillah. Salawat dan salam kehadiran Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita muliakan, junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, baik kepada keluarga, para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Al-Muhtarimul Kiram, Sahibul Fadilah Al-Ustadz Haji Rizal Kasim SIP MSI, yang senantiasa siang dan malam aktif menjalankan syiar dan dakwah kepada umat Islam, khususnya Sulawesi Utara dan Gorontalo. Doa kita kepada beliau, semoga beliau tetap dipelihara, dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan dan umur yang panjang. Amin amin gabul bijahir Rasul. Doa yang serupa untuk adik-adik semua, kepada kita semua. Insya Allah, Allah jaga, Allah pelihara sehingga kita tetap istiqamah dalam menjalankan setiap perintah dan ajaran agama Allah. Amin. Adik-adik, ini di hadapan kita ada satu peringatan Allah. Yang di hadapan kita ini ada satu peringatan Allah, yaitu terbaringnya sosok jasad yang dikala hidup berusaha melakukan kemuliaan dan di akhir hidup menutupi dengan kemuliaan. Allah yarham Al-Imam Bonjol, salah satu keturunan daripada keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ulama yang berkiprah, berdakwah, berjuang di tanah Sumatera. Karena perpolitikan yang dipegang oleh kolonial Belanda, beliau dianggap salah seorang yang membahayakan bagi pemerintahan kolonial Belanda. Maka ditangkap dan diasingkan di desa Lota, Pineleng ini sampai beliau tutup usia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang beliau lakukan di negeri yang terpencil ini, ternyata semangat dakwah dan syiar tidak pernah berhenti. Terbukti di desa ini banyak pengikut-pengikut yang kemudian kawin-mawin dengan penduduk setempat. Islam berkembang di daerah ini. Ini jiwa semangat dakwah yang tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun. Bisa dipaham? Di hadapan kita terbaring sosok manusia yang Allah muliakan dikala hidup dan dikala wafat. Apa buktinya? Anda, saya, Ustadz Rizal tidak punya hubungan darah dengan Allah yarham Al-Imamul Bonjol. Tidak punya hubungan darah sama sekali. Beliau tidak pernah melihat kita di kala hidupnya, dan kita tidak pernah melihat beliau di kala hidupnya. Karena jauh zaman kita dengan almarhum. Apa yang membuat Anda mau memprogramkan untuk hadir di tempat ini? Anda biar cuma uang bensin mau kumpul hanya untuk menghadiri dan mendoakan jasad yang terbaring di makam ini. Karena apa? Jangankan di kala hidup, di kala wafat pun kemuliaan tetap Allah berikan. Coba kalau orang yang mati, kalau bukan barumpu, so hilang tuh Pak Esa. Betul? Mari orang cek masing-masing. Orang pulang di kampung, cari orang punya kakek buyut, punya kubur. Kalau masih ada terurus. Apalagi diziarahi. Kenapa? Karena orang tidak pernah membuat kemuliaan di kala hidup. Dan tidak memberikan arti bagi orang hidup. Tapi lihat. Almarhum ketika wafat. Tulang belulangnya telah menyatu dengan tanah. Tapi penduduk di sekitar sini masih memperoleh rezeki walaupun hanya berjualan kopi.
asbab daripada almarhum. Bayangkan, yang wafat memberi rezeki kepada yang hidup dengan asbab itu. Orang masih ada hidup, orang sudah bilang bonggili. Tahu bonggili? Botu bin Skakar. Betul tidak? Orang yang seperti almarhum ini dikala hidup dipanggil Peto Syarif bin Pandito Bayanudi. Kalau mungkin beliau hidup di zaman sekarang, beliau dipanggil dengan kata Habib. Bisa dipaham? Ustadz, apa kok sebenarnya itu Habib? Habib artinya dalam bahasa Indonesia yang dicintai. Mari kita lihat. Kata Habib terambil dari kata hubbun. Coba sebut. Ha, bukan ha. Hubbun. Makhrajul hurufnya ha di mana? Di sini atau di mana? Ini pangkal, di pangkal ini. Hubbun di sini. Kemudian ba, makhrajul hurufnya di mana? Di ujung bibir. Hubbun. Jangan lihat kita pergi ombong, lihat itu dia punya makhraj. Hubbun. Apa arti hubbun? Artinya cinta. Cinta harus seperti makhrajul huruf. Lahir dari dalam, kemudian dia keluar dalam bentuk bukti cinta. Hubbun. Dari kata itu terambil kata cinta. Itu sebabnya zaman dahulu ada seorang yang mabuk cinta. Dia menyusun 2 bait syair yang kemudian kita kenal dengan Laila Majnun. Siapa itu Laila? Siapa itu Majnun? Mari kita lihat. Di Eropa ada namanya Romeo Juliet. Tapi kisah sejati cinta 2 pasang ini, yang di Timur Tengah ada Laila dan Majnun, di Eropa ada Romeo and Juliet. Tapi sejarah membuktikan cinta mereka tidak pernah berakhir di perkawinan. Karena mereka tutup usia dengan cinta yang dibawa mati. Berarti hebat mana? Dorang atau torang yang kawin? Ya. Terus kenapa mereka dijadikan sejarah? Untuk diingat sebagai lambang cinta dan simbol cinta, kata Gal Gibran Pralambang. Mari kita lihat syairnya. Ya, ini hafal syairnya. DP cara untuk hafal, simpan Ustadz penomor, bawa ayam putih, kita kirim DP WA. Begini dengar. Kata si Majnun ketika kekasihnya namanya Laila dibawa orang tuanya kasih pindah kampung. Karena orang tua Laila tidak setuju dia menyukai si Majnun. Karena si Majnun orang miskin, si Laila putri bangsawan. Maka bapaknya bawa dia di satu negeri yang tidak diketahui kecuali orang tuanya. Informasi sampai sama si Majnun. Oh, si Laila ada di negeri ini. Maka dia berusaha cari uang, datang ke kampung daerah itu. Kemudian dia pegang itu tembok-tembok kota. Dia cium tembok-tembok kota. Ketika dia cium, lahir ide untuk melahirkan bait-bait syair cinta. Dengar baitnya. Amurru ala diyari diyari Laila wa uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Mal hubbu diyar man syaqafna qalbi walakin hubbu man sakana fihi diyar. Artinya, kulewati setiap tembok dan dinding-dinding kota dan kuciumi tembok-tembok kota itu. Bukan tembok dan dinding kota itu yang membuat hatiku menjadi galau, tapi yang membuat hatiku resah, gelisah dan gulana kepada orang yang tinggal di balik tembok itu.
Laila maksudnya. Gorontalo tidak ada apa-apanya. Tapi kalau ada Maimunah di sana, dan ada Abdullah di sini, jadi dekat ke sentuh Gorontalo. Betul? Ini orang-orang muda ini senang kalau Ustaz bicara-bicara cinta. Karena tadi Ustaz ada dulu dengan Ustaz Rijal, kita lihat ada Harim Sulialia Karajal. Dikubur ini. Bye-bye, orang mau baku iko, cuma soal waktu. Yang terakhir, Rasul mengatakan dalam sabdanya, Nabi katakan, man zara aliman faka'annama zarani. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'iya fil jannah. Apa DP arti? Cari di Google. Nabi mengatakan barang siapa yang menziarahi bersilaturahim kepada orang alim, maka ia bagaikan telah berziarah kepadaku. Kata Nabi. Siapa yang duduk bersama orang alim, maka dia sama dengan duduk bersamaku. Ingat kata Nabi, siapa yang duduk bersamaku di dunia, akan aku tempatkan ia bersamaku di surga Allah kelak nanti. Itu cuma ziarah, cuma duduk dengan orang alim. Nabi berkata, hal itu dikala Nabi hidup, dan orang alim tidak pernah putus sampai akhir zaman. Itu artinya Nabi ingatkan, walaupun aku telah tiada, bila engkau mendatangi orang alim, maka pahalanya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah, orang alim, kata Al-Quran, mereka tidak mati, mereka hidup, hanya kau tidak merasakan. Ketika Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, apa bunyi ayatnya? Ada yang hafal? Wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kau katakan mereka-mereka yang wafat di jalan Allah, mereka mati. Tidak, kata Quran, mereka hidup, hanya engkau tidak merasakan. Sahibul Qabri, pemilik kubur ini, ada bersama kita hari ini. Paham? Paham dek? Itu maknanya adalah ketika kita datang bersilaturahim, tidak seperti anggapan orang lain, syirik, bid'ah, khurafat. Ada kan saudara-saudara kita yang mengatakan ziarah kubur itu syirik. Apa kita mau seperti itu? Tidak. Dalilnya jelas. Quran mengatakan mereka tidak wafat, mereka hidup. Siapa yang mati di jalan Allah, Allah yarham Sahibul Qabri, Al-Imam Bonjol, beliau wafat dalam keadaan syahid karena di zaman perjuangan. Beliau diasingkan di tempat ini dan beliau syahid sebagai seorang pejuang Islam dan pejuang bangsa. Jadi kita datang di sini untuk diingatkan oleh sejarah bahwa kalian anak muda bisa jadi mahasiswa, bisa jadi orang hebat ke depan karena beliau-beliau ini telah berjuang melawan kolonial Belanda yang merampas hak kebebasan bangsa Indonesia. Jadi orang ini tinggal menikmati perjuangan mereka. Bisa dipaham, Dek? Makanya belajar. Jadi mahasiswa belajar. Itu kata maha itu luar biasa. Yang pakai maha itu selain mahasiswa hanya Allah. Maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Baru mahasiswa. Artinya, kalau ada orang belajar, siswa namanya. Tapi kalau sudah maha, berarti maha siswa. Itu harus dibuktikan bahwa kau pantas jadi maha untuk siswa
bila engkau telah melewati yang namanya mata kuliah yang berakhir bukan di skripsi, bukan, tapi berakhir di KKN. Itu bukti. Apa singkatan KKN? Kuliah kerja nyata. Di kampus Anda kuliah, di lapangan Anda kerja. Buktikan materi kuliah Anda di lapangan, itulah wujud nyata. Kuliah kerja sambil membuktikan kenyataan. Karena selepas itu kalian akan diminta pertanggungjawaban ilmiah, namanya skripsi. Layak tidak Anda memperoleh dan menyandang gelar mahasiswa yang disebut sarjana? Patut atau tidak patut, tergantung Anda belajar di perguruan tinggi atau di YouTube atau di Google. Sekarang banyak sarjana Google. Dulu zaman saya ketika kuliah di kampus IN Makassar, itu bikin tugas yang mau dibilang untuk proposal pakai ketik manual. Pakai ketik manual. Kalau tak salah ketik tip X. Kalau setelah banyak tip X, cabut pengganti kertas baru. Dulu. Sekarang alhamdulillah, buka Google, buka informasi di internet, copy and paste, cuma rubah sedikit. Dosen periksa, oh ini diganti, ini dirubah, ini ditambah, masuk lagi perbaikan, sampai dosen pembimbing bilang boleh maju. Kalau dulu istilah munakis ya, penguji. Nggak tahu kalau sekarang apa istilahnya. Artinya bukan ijazah yang kalian miliki yang membuat Anda patut mendapat gelar sarjana, bukan. Tapi bagaimana Anda bermanfaat bagi masyarakat, disitulah buktinya. Ustadz Rizal salah seorang alumnus dari kampus yang sama, tapi masih muda, bisa membuktikan dirinya bermanfaat bagi orang banyak, terutama agamanya. You and you, why not? I can do it like that. Why? Why? Why you say to me, yes, you can give, or you can get something wrong or not? Oh, kita cuma tahu bahasa Gorontalo kita. Oke. Jadi anak-anakku, artinya Ustadz Rizal membina kalian ini bukan hanya dibina akalnya, tapi dibina mental spiritualnya. Jangan lupa sejarah, karena sejarah yang memberi kita motivasi bagaimana kita harus seperti orang-orang dahulu. Bukankah 30% isi Al-Quran tentang sejarah? Coba pelajari Al-Quran. 30% sejarah di dalam. Quran tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali itu ada manfaatnya. Bisa paham? Yang terakhir, ini terakhir kedua ini. Karena bisa 6 kali kita terakhir. Yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jum'atin ghafarallahu dzambah. Siapa yang sering pada hari Jumat selalu datang ke makam ayah ibunya yang wafat, atau salah seorang di antara keduanya di hari Jumat, balasannya ampunan Allah atas dosa-dosa. Karena berbakti kepada orang tua ada dua macam. Dikala hidup kita jaga dan cintai mereka, dan dikala wafat kita berikan doa yang sah, yang sangat tulus dan ikhlas. Bisa paham? Itu orang tua. Mana lebih mulia? Orang tua atau guru? Jawab. Orang tua atau guru? Mari kita lihat. Apa benar? Kita mesti ada hipotesa. Jawaban sementara.
Kalau bikin karya ilmiah ada namanya abstraksi. Bikin dulu gambaran-gambaran, baru hipotesa, baru terakhir kesimpulan. Gitu toh? Tapi adik-adik semester 2 rata-rata belum sampai di situ. Apa yang Anda lakukan? Perhatikan. Kalau orang tua biar torompe papa profesor, mama doktor, dia mau bilang begini pada orang, nak, jangan usah kuliah, jangan usah sekolah, belajar tuh papa dengan mama di rumah. Boleh? Boleh? Anaknya profesor, anaknya doktor, tetap dia suruh guru matematika SD ajar DP anak. Dia suruh dia punya anak belajar sama orang lain. Itu menunjukkan bahwa dia berhasil membina dan mengajari anak orang lain. Tapi anaknya sendiri harus orang lain yang ajar. Karena kalau tidak ada ijazah di rumah. Paham? Nah, berarti tugas orang tua apa? Tugas orang tua jaga, kasih makan, kasih baju, lindungi. Apa yang diurus orang tua? Jasad kita. Tapi mental ilmu harus guru yang ajar. Karena orang tua tidak bisa ambil alih walaupun profesor. Paham? Baru yang kedua. Kalau orang mati yang ditanam di kubur, roh apa jasad? Nah, itu yang orang tua ada urus yang malam, itu yang orang tanam. Yang roh itu kemana? Kembali kepada Allah. Yang mendidik rohani siapa? Orang tua atau guru? Guru. Orang tua punya kasih sayang hanya sampai di liang lahat, tidak akan lebih. Karena Quran mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Sesungguhnya pasangan hidupmu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Tapi mari lihat guru. Dia ajari bagaimana puasa sunnah Senin dan Kamis. Dia ajari bagaimana sholat berjamaah. Dia ajari bagaimana berakhlak dan berbudi pekerti yang ikhlas. Dia ajari bagaimana Anda mengenal rasa terima kasih dan sebagainya. Ketika Anda lakukan pengajaran ini, maka dia akan berbuah pahala di sisi Allah. Dan ketika wafat, yang dijaga orang tua ditanam berkalang tanah yang dijaga oleh guru sampai di hadapan Allah akan diminta tanggung jawabnya. Maka siapa yang lebih mulia? Guru apa orang tua? Ya, dari mana kalian tahu bakti kepada orang tua kalau bukan guru yang ajarkan? Jadi bagaimana bagusnya Ustaz? Cintai ayah ibumu dengan tulus dan hormati gurumu dengan benar dan tepat. Itu yang benar. Paham? Baik. Masih ada waktu beberapa menit. Saya diminta oleh Ustadz Rijal. Jangan terlalu lama-lama. Orang mau baca doa? Bisa Ustadz? Langsung masuk. Saya minta adik-adik perempuan berdiri sekitar kubur. Kita berdiri, tapi sebelum berdiri saya sampaikan dulu. Kita akan baca surah Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan Al-Fatihah 1 kali, Ayatul Kursi 1 kali. Itu perbedaan ziarah kubur kepada ulama dengan ziarah kubur kepada orang awam. Paham? Kalau orang awam baca Yasin boleh, tahlil boleh. Tapi kalau untuk orang-orang alim, boleh kedua-duanya kita baca. Paham? Kemudian nanti ada tandanya. Ketika saya mulai Qul huwallahu ahad, ikuti bersama-sama. Dan niatkan itu kepada sahibul qabr, pemilik kubur yang kita datangi, dan kepada para aulia semesta alam, dan kepada orang tua dan keluarga-keluarga kita. Bisa? Ayo. Ikuti saja, mari berdiri yang sebelah perempuan. Karena sunnahnya ziarah kubur itu berdiri. Nanti membaca Quran dan tahlil baru duduk. Itu aturannya. Mari berdiri. Ikuti saja ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum ya ahlal qubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar, Assalamualaikum ya safwatallah, Assalamualaikum ya ibadallah, Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillah salihin. Allahumma inna waqafna fi mashhadi walika hadha fadhuhum ruhaniyatan biqudratika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha ala niti talib wa ala niyatil qabul wa tamami kulli su'l wa ma'mul wa ila hadratir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل بيت طيبين الطاهرين وإلى أصحاب رسول الله أجمعين وإلى حضرة الروح سلطان أولياء الشيخ الجيلاني ثم إلى حضرة الروح الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي وعلوي وإلى حضرة الروح الحبيب عيسى أحمد بن عيسى وإلى حضرة الروح الفقيه المقدم الثاني أبي عبد الرحمن السقاف ثم إلى حضرة الروح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن الغطاس والشعالي بن عبد البارس وإلى حضرة الروح الحبيب عبد الله بن علي الحداد صاحب الراتب وإلى حضرة الروح الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف قريشي وإلى حضرة الروح الحبيب علي بن حسين بن طاهر وإلى حضرة الروح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحفصي صاحب كويتم وإلى حضرة الروح سلطان المدارس الحبيب سيد إدريس بن سالم الجفري وإلى حضرة الروح الحبيب عبد الرحمن بن أبل السقاف صاحب يمن وإلى حضرة الروح صاحب الدعاء الحبيب صالح بن محسن الحامد وإلى الروح صاحب الجملة الحبيب سالم بن حماد بن جندان وإلى حضرة الروح سلطان العلم الحبيب سالم بن عبد الله بن أحمد الشاطري وإلى حضرة الروح الحبيب عبد الله بن صحاب عين الكريم وإلى حضرة الروح أستاذنا الحبيب سيد سقاف بن محمد بن إدريس بن سالم الجفري ونخص خصوصا إلى حضرة الروح لمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله الحبيب شريف ابنه ونقدم ثواب ذلك مثل ثواب ذلك منا إلى حضرة الأرواح والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمعلمين ومتعلمين ومن علمنا ومن دعانا إلى الله ومن أجازنا وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين والمنتسبين إليهم أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة الأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا حلت أرواحهم وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم تعينونا تغيثون بهمتكم وجلواكم وأحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم ولا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نهضى عسى نعطى مزايا من مزاياكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم عسى نهضى عسى الرحمة تغشانا وتغشاكم عسى نضرى عسى الرحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم يا أرحم الراحمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله وأشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونتوسل إليك بجاه الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء المسلفين وجميع الملائكة المقربين. اللهم تقبل منا يا سامع الدعاء اللهم تقبل منا يا سامع الدعاء ويا مجيب السائلين. اللهم تقبل منا قراءتنا وتحليلنا ومن على نيتنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. 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 الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قبل الحيلة أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قبل الحيلة أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قبل الحيلة أدركني. يا ربنا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب، توجهنا وتوسلنا إليك بالحبيب، تقضي حاجاتنا قريب. يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. الله يهدينا ويهديكم سواء السبيل، ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، ويدخلنا الجنة مع السلفين الصالحين، لا يبعدنا منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة الجدير. اللهم اجعلنا من أهل الخير، واهدنا في الخير، واحشرنا مع أهل الخير. عسى الله يمن علينا بالغرور بجاه الرسول وسلف الفحول، وثبتنا على الصراط المستقيم، وادخلنا دار النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب المشرقين ويا رب المغربين، فتقبل منا دعاءنا، وتقبل منا قراءتنا، وتقبل منا يا سامع الدعاء ويا مجيب سائلين. أنت المستعان وعليك البلاغ، يا حنان ويا منان. نسألك اللهم يا الله بهذا
yaumil mubarak. Allahumma inna natawassalu ilaika ya Allah bijahil awliya wa syuhada wa salihin wa taqabbal minna innaka antal halimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar waghfir lana wa lahum waghfir lana wa lahum waghfir lana wa lahum waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bihaqqil Fatihah. Adik-adik, sebelum kita selesai menuju masjid untuk salat berjamaah, masing-masing niatkan dan hajatkan dalam hatinya. Kita minta kepada Allah dengan berkah Rasulullah, dengan berkahnya para ulama, sehingga niat dan hajat kita Allah kabulkan di dunia dan di akhirat. Aminkan dan niatkan masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabb Muhammad wa ali Muhammad, ijma' bainana wa baina Muhammad fil gharib ya mujib. Allahumma innahu babukal 'azam wa siratukal aqwam wa la tariqa illa min al-bab wa la dukhula illa bi wasitatihi ya Wahhab. Allahumma adkhilna 'alayka min hadzal bab wa syarifna bi kashfil hijab wa la tahrimna min ru'yati wa la min an-nadhari ila wajhil karim wa la min iltimasi ri'ayati wa la min ri'ayati. اجعلنا اللهم دائما تحت النظر واجعلنا منه قريبا يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توصلنا وتوجهنا إليك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقبل منا دعاءنا بجاه النبي محمد وتقبل منا نياتنا بجاه الأولياء وتقبل منا يا سامع الدعاء ويا مجيب السائلين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Pas waktunya.